Puro atis nga pala. Puro atis pala tinda dito. Ano? Kahit tig-isang cellphone eh. Ito na pupunta itong Monte Maria. Ano? Yan. Yan yung Monte Maria. Tindahan. Sana yun. Hindi naman ano. Atis na. Yan ang daan. Oh, puro atis. Atis na yan sir. Sandaan. Laki pala niyan. Yan pala yung Ayan Monte yung Maria. daanan nung papunta doon. Kaya na. Yan o, papunta yun dun o. Monte Maria o. Puro atis o. Doon pala yung parang Kilo pa lang atis dito.